এই কি গো, কি করছো? তুই তো ফোন দেখছিস। তোমার জন্য একটা গুড নিউজ আছে। গুড নিউজ কি? হ্যাঁ, আমি তোমার জন্য একটা গেম এনেছি, যদি বলতে পারো কর করে 500 টাকা। সত্যি দেবে তো? হ্যাঁ, এই তো রেডি। দাও। আগে বলো, হ্যাঁ। খেলাটা খেলো। আমি একটা কথা বলবো, সেটা তোমাকে রিপিট করতে হবে। বলো এটাকে বলো বলো বলো। টাং টুইস্টার বলে, ঠিক আছে? দাদি বলো, দাদি বলো। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। बोलो। चांदू को चाचा ने चांदू को चाची को चांदनी रात में बैठ के चांदनी चटाई। ठीक तो? बैठ के क्या बोले छे? सॉरी सॉरी। ठीक कर बोलो। चांदनी को चाचू ने चांदी को चाचा ने चांदनी रात पे चांदनी चटाई। चांदी के चंदू। ओ चंदू के चाचा को चांदी ने चाचा ने चांदनी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चांदू 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 है तो चांदू को चाचा ने चांदू को चाची को चांदी चटाई। ए भाई, ए তুই টাকাটা রাখ। না বলবো না 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 তুই টাকাটা, ভাই তুই টাকাটা, আমার ভুল হয়েছে। তুই জিতে গেছিস, তুই বলতে হবে না, তুই জিতে গেছিস।